io vado a programmare tutto. E il mio avanzamento è stato difficile. Questo è nient'altro della trasposizione di quei pulsanti che voi trovate sulla pulsantiera. La trovate lì a bordo. Guarda il vantaggio reale. Explain this. Il vantaggio è che con questo modo di programmare, io sono vecchia scuola, non so se De vil svejse nu, men de siger, det bliver i morgen, hvis de skal lege med det der. c'è un movimento in area o un movimento di inizio saldatura. The new machine? The new tomorrow. Neanche di che cosa stanno impostando. Paolo. Tomorrow. So one more thing, tomorrow no beer for me. Last thing. 2 hours tomorrow. Yeah. Last thing. Okay, no problem. I hope you enjoyed the tour around the machines. One thing we have learned now, everything pricing is increasing, food, petrol, electricity, everything. And one of the industries we can really see here in Denmark and in Europe in general, who is still doing a lot, is doing good, is stainless steel industry. We have we call it the process industry as well, petrochemical and all these businesses. So I think perhaps now is also a good time, you can say, where we as distributors, sellers of machines which is dedicated for that purpose, to push, to give a little thing. And I think we have something which we would like to show. Yes. That could be perhaps a little campaign, perhaps a little extra you can get home from Denmark as well. Okay? Will you show us a little bit more? Allora, In there. let's go into okay. Yeah. Super. Lavori tu con Fanuc, lavori? Sì, Con i ragazzi della Tecnorobot. io il robot non li prendo. Ma prendi Fanuc? Sì, sì, Tu puoi prenderli diretti da Fanuc? sì. Allora è tanta roba, eh?